Usa ka mall sa Davao City misalmot sa ikatulong nationwide simultaneous earthquake drill. Kiniaron masukod ang kaabtik sa mga security ug safety personnel panahon sa emerhensiya sama sa linog. Aniyang report. Pasado alas 2 Huwebes sa hapon, dungan nga midak, cover and hold ang mga mall goers ug empleyado sa usa ka dakong mall sa Ecolan, Davao City. Kini human gipatingog ang siren nga kunuhay at dunay nahitabong linog. Sulod sa 45 segundos, nakagawas ang mga mall goers ug empleyado sa gidagana nga tulo ka evacuation area. Dayon giisa-isa og check sa mga security ug safety personnel ang mga tao ug gilayong nag-head count. Aduna sab senaryo nga kuno adunay nawadaan og panimuot ug nasamdan. Gilayon kining gi-rescue ug gidapatan og first aid sa naka-standby nga medical team. Pagdeklara nga wala nay major casualty ug luwas ang mall, dayon mibalik ang mga empleyado ug mall goers. Assessment po natin sa earthquake drill po natin ngayon, no? This is our third national simultaneous earthquake drill. So far po, fair pa rin naman. At least maintain pa rin naman po within the allowed time frame natin to evacuate the area. Base sa assessment sa maong mall, nahimong malampuson ang gipahigayon nga earthquake drill. Apan usa sa nakit ang kinahanglan nga masutukan pa, mao ang pag-engganyo sa mga mall goer nga mosalmot sa drill. Kini aron mas makahibalo sila sa angay ug dili angay buhaton panahon nga kasinati ug linog. Importante kay siya para kanang walay walay madisgrasya, dapat andam ta nga kung mag-earthquake dapat kanang kalmado lang ka, tapos dili ka magpanic. Ang earthquake drill is very important ni sa as a employee diri sa mall, so para ma-aware and then is para ang everyone sa amoa is maging safe. Ang maong aktibidad subay sa gipahigayon nga third nationwide simultaneous earthquake drill. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Ken Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.